Okay, so this is your sums. So first read out the sums, then we'll solve it. Okay. Now, modern engineering works carries on business with two departments, raw material and manufacturing. So, the name of the company is the Modern Engineering Works, and they have two departments. One is raw material, another one is manufacturing. The finished goods are produced by the manufacturing department with the raw material supplied from the raw material department at selling price. Okay, so finished goods that to be sold in the market, okay, that is to be produced by the manufacturing department. By what? By raw materials supplied from the raw material department. Okay, that means simply raw material department transferring goods to the manufacturing department using those particular raw material or using those, okay, prepare a finished goods, and that finished goods to be sold in the market. Okay, but here lies a very important thing, that raw material supplied from the raw material department at selling price. Now, what is the selling price suggest? Selling price means it is a cost plus some amount of profit. Okay, cost plus some amount of profit. So obviously it actually means that the raw material department, okay, is transferring goods at selling price, that means inclusive of a profit, মানে একটা profit add করে তারপরে manufacturing department কে send করে. Okay, so there must be some profit in that particular raw material department. Okay, the raw material department is not transferring good at their cost price. cost price এ করলে অঙ্কটাই হবে না, actually অঙ্কটার কোনো মানে অঙ্কটা ইজি হয়ে যায় আর, ঠিক আছে, but whenever there is a selling price, then there must be something adjustment is required. The necessary particulars are furnished below. Prepare departmental trading and profit and loss account for the year ending 31st December 2018. Yeah, I know that question dates is very date before, but the thing is not important. Okay, date is not important. On reasonable basis after allocation of the expenses between the department. Now, what they have given? They have given two departments column, raw material and manufacturing, and they have given opening stock, purchase, raw material transfer to manufacturing department. This is the transfer. Okay, I will come back to that जब हम originally put करेंगे तब समझा देंगे. Sales is 4,40,000 and 90,000. Manufacturing expenses only for the manufacturing department 12,000. Selling expenses 800, 400, and closing stock is 40,000 and 12,000. It is estimated that the cost of closing stock in the hands of the manufacturing department consists of 80% raw material and 20% manufacturing expenses. It's an important line. Okay. Again, I'm repeating that line. It is estimated that cost of closing stock in the hands of the manufacturing department. Okay. So manufacturing department का जितना भी closing stock होगा, that consists of 80% रॉ मटेरियल. दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के पास जितना भी स्टॉक होगा उसका 80% रॉ मटेरियल से सप्लाई होता है. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के पास जितना भी स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक उसका 80% रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट के साथ रिलेटेड है, एंड 20% मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. दैट मीन्स 20% खर्चा वो खुद करता है. ঠিক আছে, 80% র মেটেরিয়াল ডিপার্টমেন্টের থেকে এসে ট্রান্সফার হয়, আর 20% ও নিজে খরচা করে নিজের পকেট থেকে বা নিজের এক্সপেন্সেস বা পারচেস থেকে খরচা করে. ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাহলে 80%, তাহলে আমরা এরকম বলতে পারি দ্য ক্লোজিং স্টক ইজ ডিপেন্ডেন্ট টু দ্য এক্সটেন্ট অফ 80% অন দ্য র মেটেরিয়াল ডিপার্টমেন্ট. ঠিক আছে, মানে ম্যানুফ্যাকচারিং ডিপার্টমেন্টের যে ক্লোজিং স্টকটা আছে তার 80% র মেটেরিয়ালের উপর ডিপেন্ডেন্ট. ওকে, সো দ্যাট ইজ ইয়োর মেন থিম অফ দিস পার্টিকুলার লাইন. ওকে, এবার এটার অ্যাপ্লিকেশনস কী হয় আমি সেটা পরে বোঝাবো. ঠিক আছে, দ্য রেট অফ গ্রস প্রফিট আর্ন ডিউরিং দ্য প্রিসিডিং ইয়ার বাই দ্য র মেটেরিয়াল ডিপার্টমেন্ট ওয়াজ 10%. ওকে, সো they have mentioned that in the previous year, not in this year. Okay, very carefully see that during the preceding year মানে হচ্ছে আগের বছর. The rate of gross profit during the preceding year by the raw material department was 10%. Okay, so last year 10% profit earn किया था कौन? रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट. अब तुम बोलोगे सर ये क्यों दिया है? ठीक है, काम है उसीलिए तो दिया है. ठीक है, नेक्स्ट अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर एज फॉलो. सैलरीज 2500, इंश्योरेंस प्रीमियम 800. बट केयरफुली सी दैट इंपॉर्टेंट थिंग, सैलरी और इंश्योरेंस प्रीमियम ये जो दोनों दिया हुआ है, ठीक है, इसका डिविजन करने का कोई तरीका बोला है? बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट कुछ दिया हुआ है? ठीक है,
Normally salary is dependent upon the number of workers, but that doesn't been mentioned. Insurance premium dependent upon the value of the asset, okay, or rather segregated on the value of the asset, that also not given. So as these two have not given, so obviously I can say that these particular two expenses can't be apportioned, okay, এই দুটো expenses আমরা apportion করতে পারবো না, ঠিক আছে। So हम क्या करें, ठीक है। सो उसके लिए मुझे एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, दो दैट पर्टिकुलर थिंग हैवंट बीन मेंशन डाउन देयर, बट to solve the sum you need to prepare a general profit and loss account, okay। So but general profit and loss account later बाद में आता है, ठीक है। I'll come back to that point later, but for the time being we'll preparing the departmental trading and profit and loss account, okay। So I'm just start solving the sum here. In the books of modern manufacturing company, departmental trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2018। স্যার এখানে যে 80% টা 80% আর 20% যেটা বললেন সেটা আরেকবার বলবেন, সেটা আমি বুঝলাম ওটা না। বলিনি, আচ্ছা আচ্ছা, কনসেপ্টটা বলে দিতে পারি। কনসেপ্টটা হচ্ছে যে ম্যানুফ্যাকচারিং ডিপার্টমেন্টের কাছে যা স্টক আর পড়ে থাকে আর ক্লোজিং স্টক বাবদ, তার 80% র মেটেরিয়ালের উপর ডিপেন্ডেন্ট, মানে র মেটেরিয়ালটা ইউজ করে ওরা ওই স্টকটা বানায় আর কি, ঠিক আছে। আর 20% নিজের, মানে যদি কারোর কাছে 10 টাকা স্টক থাকে, ঠিক আছে, তাহলে বলবো 8 টাকা স্টক র মেটেরিয়ালের উপর ডিপেন্ডেন্ট, মানে র মেটেরিয়াল থেকে যে জিনিসটা আছে সেটার থেকে বানাই, আর 20% মানে 2 টাকা আমি নিজে খরচা করি। এবার যেটা অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে আসে তার মধ্যে তাহলে র মেটেরিয়ালের প্রফিটটা ঢুকে আছে, আর 20%টা নিজে, সেটার উপর কোনো প্রফিট নেই কারণ সেটা এক্সপেন্সেস, ঠিক আছে। এটাই হচ্ছে মানে কনসেপ্টটা, okay। In the books of modern manufacturing company, departmental trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2018। now just normal concept, हम लोग कौन सा कहाँ पर बैठाते हैं मुझे सब पता है, so just put it down। so first to opening stock, okay, to opening stock the amount is, just a minute, 60,000, next it will be 10,000, okay। now to परचेज डेबिट में आता है, ठीक है, मतलब इसका ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में आता है। सो परचेज इज गिवन 4 लाख and here it is 3,000। so look at here, there is very important thing, the purchase is only 3,000, okay। that means manufacturing department mostly taking stock from the raw material department, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो भी बनाता है मेनली बेसिकली रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट जितना सप्लाई करता है उसके बेसिस पे बनाता है, ठीक है, खुद ज़्यादा परचेज नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट रॉ मटेरियल ट्रांसफर टू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, लास्ट क्लास का याद करो, रॉ मटेरियल ट्रांसफर टू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, दैट मीन्स रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सेल फॉर द रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट एंड परचेज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। র মেটেরিয়াল ম্যানুফ্যাকচারিংকে ট্রান্সফার করেছিল, তাহলে কার কাছ থেকে চলে যাচ্ছে, র মেটেরিয়ালের কাছ থেকে চলে যাচ্ছে, তার মানে এটা র মেটেরিয়ালের সেল, আর কে পাচ্ছে হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং, তাহলে এটা ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের পারচেস, ঠিক আছে। তাহলে আমি আগে এখানে লিখি বাই ট্রান্সফার, ব্র্যাকেটে লিখছি ট্রান্সফার্ড টু मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ओके। कार सेल बोललाम র মেটেরিয়ালে, सो इन द
raw material department column I am writing 60,000. Next, come to the debit side, to transfer in bracket transfer from raw material, transfer from raw material কার মানে এটা কি কার পারচেজ, ম্যানুফ্যাকচারিং এর পারচেজ, সো ইন দ্য ম্যানুফ্যাকচারিং কলাম আই এম রাইটিং 60,000. ওকে, সো দিস ইজ দ্য ওয়ে ইউ হ্যাভ টু অ্যাডজাস্ট দ্য ট্রান্সফার. ওকে, যে ডিপার্টমেন্টে সেল হয় তার ক্রেডিট সাইডে লিখতে হয়, যে ডিপার্টমেন্টের পারচেজ হয় তার ডেবিট সাইডে লিখতে হয়. গট ইট? Okay, so this is the first important point of this particular sum. Okay, now coming back to the next one. Next, what we have next, you have the sales. So sales to be posted on the credit side, so buy sales. Okay, sales is given for the raw material, it will be 4,40,000, and for the manufacturing it is coming as 90,000. Now next is manufacturing expenses. So manufacturing expenses to be put it down there, to manufacturing expenses. Okay, it is only given for the manufacturing department, so obviously otai hoy actually. So here it will be dash, and here it will be, you have to write 12,000. Now sales is given hoye geche. Next is your selling expenses. Selling expenses normally put it on the profit and loss account, so I'm not putting right now. Okay, যখন PL টা করব তখন দেখাবো. Next, closing stock. So in closing stock I have to write buy closing stock, it will be 40,000, and here it is 12,000. Okay, so this is your all the elements of the trading account have been posted. Now just calculate the gross profit. Okay, so if I add it here, 5 lakh 40, আর এটা যোগ করলে আসছে 1,02,000. so put it down there, 1,02,000, আর এটা হচ্ছে 5,40,000. so 2, এটা কিরম লিখি, gross profit CD. okay, so gross profit CD is actually your balancing figure. যদি দরকার মনে হয় লিখবি, নয়তো লেখার দরকার নেই, কোনো না লিখলেও চলে. balancing figure, I need the figure. Anyone? 80,000. 80,000. and this one 70, 73, 70 তো মানে হচ্ছে তো 90, 17 কি দেখ তো এটা করে, 1,02,000 থেকে এই তিনটে বাদ দে. Yes, sir. 17 না? 17,000. 17,000. Okay, so we have the gross profit for the manufacturing department is 17,000, and raw material department it is 80,000. okay, now that gross profit is to be transferred on the credit side of the PL account. so buy gross profit BD 80,000, and here it is 17,000. now in the debit side I have to write only one thing, that is your selling expenses, because I can't segregate the salaries and the insurance premium. আমি salary and insurance premium segregate করতে পারবো না, because I don't have any basis of apportionment. okay, as a result जो apportion कर दिया गया है उसको इसे बिठाते हैं, that is your selling expenses. okay, so your selling expenses is, it is given here 800, and here it is 400. so what will be the remaining amount? But remaining amount I have to write it differently. General profit and loss account, net department
departmental profit transferred, net departmental profit transferred. Okay, so obviously the both side total will be 80,000 and 17,000. এটা কোনো বড় কথা নয়. So what will be the balancing figure? The balancing figure is coming as 79,200 or 16,600. 16,600. Okay, so this will be your trading and profit and loss account. Any question till now? Any question till now? I don't think so you will ask some, because whatever I have done except for the transfer, all the posting you already knew about it. তোরা জানিস কি করতে হয়, সো আমি এটা নিয়ে কিছু বলছি না. Okay, so I'll move on to the next one, that is your general profit and loss account. General profit and loss account for the year ended 31st December 2018. Okay, now I have to put it. আচ্ছা, এটা নেক্সট পেজেই করি. Now it will be normal, like particulars and amount rupees, nothing else. একটা জিনিস লিখিনি, সেটা উপরেও লিখিনি, সেটা হচ্ছে ডেবিট ক্রেডিট লিখতে ভুলে গেছি. Okay, so first thing I have to put, that is you have to transfer that particular general profit, departmental net profit here. So I'll to write that like by departmental profit and loss account, departmental net profit transferred. দরকার নেই, departmental net profit transfer লিখতে হবে, ট্রান্সফার তো ওখানে লিখেছি. Okay, departmental net profit. Okay, now we have to write this like raw material okay, what is the profit of the raw material? Profit of the raw material is coming as 79,200, and here in the next one, that is your manufacturing. In the manufacturing, your profit coming as 16,600. So if I add this, what will be the amount? The amount is 800, 9 6 15 5 হাতে আছে 1 টাকা 9, ঠিক আছে তো? 95,800 তো? হ্যাঁ স্যার। Yes.
Okay, so this is your net profit. Now we have two expenses that I can't segregate. Okay, so first put that two salaries. Okay, salaries, it is given 2500, I guess. Yeah, salary 2500, insurance premium 800. Okay, so salary it will be 2500, and next one is your 2 insurance premium, it is 800. Again, till now I don't think you have a doubt. Okay, because I have just transferred that and calculated the figures. Okay, so till that I don't think you have any doubt. Okay, normal transfer করেছি, দুটো post করেছি. Now coming to the main thing, that is your unrealized profit. Okay, now you will ask me, sir, how can you understand there will be unrealized profit? Okay, आपको पैसे पता कि unrealized profit होगा ही. ठीक है, फर्स्ट थिंग एक एक करके पॉइंट समझा रहे हैं. यहाँ पर पहला लाइन पे बोला था रॉ मटेरियल इज ट्रांसफरिंग गुड्स टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट एट सेलिंग प्राइस. ओके, if it is with the selling price, then obviously it includes some profit. Okay, so the goods are transferred at a profit. Now manufacturing department unable to sell all the goods, as a result there is a closing stock exist. ওকে, ম্যানুফ্যাকচারিং ডিপার্টমেন্ট সব জিনিস সেল করতে পারিনি, সেই জন্য একটা ক্লোজিং স্টক আছে. ওকে, সো অবভিয়াসলি দ্যাট ক্লোজিং স্টক ইনক্লুসিভ অফ সাম গুডস হুইচ ইনক্লুসিভ অফ প্রফিট. এর মধ্যে একটা কিছু জিনিস আছে যেটার মধ্যে যেটা র মেটেরিয়াল ডিপার্টমেন্ট থেকে ট্রান্সফার হয়েছে এবং সেটার মধ্যে কিছু একটা প্রফিট আছে. কত প্রফিট সেটা ইম্পর্টেন্ট না, ঠিক আছে, বাট ইজ there exist a profit, okay, which is unrealized. Okay, so I have mentioned 2 points. First one, there is a transfer, okay, and the transfer being made at selling price, and the transfer to whom the transfer being made, that means here referred to as the transferee department का एक closing stock है. ठीक है, ये 3 चीज़ अगर रहेगा then there should be a unrealized profit. ये 3 चीज़ अगर रहेगा then there should be unrealized profit. ठीक है, अब अनरियलाइज प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने एक वर्किंग्स बताया था या वर्किंग्स करने का तरीका बताया था. ठीक है, वो वर्किंग्स का तरीका क्या है, सो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं. वर्किंग नोट्स, फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट you have to calculate rate of gross profit of transferor department. Okay, now who is the transferor department here? Who is the transferor department here? The transferor department materials is the department. raw material department. So in the bracket I am writing now, actually I am writing here, এটা এখানে লেখাটা ঠিক হবে না, এটা আগে এখানে raw materialটা লিখি, raw material department in bracket I am writing transferor department. बेटा बुझते सुविधा হবে. ओके, এটা বুঝতে সুবিধা হবে. ओके, सो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, इसका ओके, इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था इक्वल्स टू just a minute, gross profit divided by sales plus transfer multiplied by 100. Okay, gross profit divided by sales plus transfer into 100. Now what will be the gross profit? Okay, हम यहाँ पर किस डिपार्टमेंट का बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट. सो जो भी डेटा लेना है रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट से ही लेना, दूसरा किसी जगह से मत लेना. ओके,
सो रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 80,000. ओके, सो आई एम पुटिंग हियर 80,000 डिवाइडेड बाई सेल्स प्लस ट्रांसफर. ओके, सेल्स कितना है, सेल्स से मैं तुम्हारा रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट का 4,40,000 और ट्रांसफर कितना है 60,000. ओके, सो जस्ट ऐड अप दोस टू. ओके, 4,40,000 प्लस 60,000. ओके, into 100. So I can write it like this. It will be 80,000 divided by 5 lakh into 100. 80,000 divided by 5 lakh into 100 is equals to 16%. Okay, so your rate of gross profit is coming as 16%. Okay, rate of gross profit is coming as 16%. Now, number 2, unrealized profit on unsold stock of manufacturing department. That means here refers to transferee department. ओके, इसका अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था. क्या फॉर्मूला बताया था? मैंने बोला था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ट्रांसफरी डिपार्टमेंट into transfer divided by purchase plus transfer plus direct expenses into rate of gross profit of transferor डिपार्टमेंट. अब देखो ट्रांसफरी डिपार्टमेंट कौन है? ट्रांसफरी डिपार्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट. ठीक है, ट्रांसफरी डिपार्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट. सो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक बताओ. चलो ऊपर देखते हैं. मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है 12,000. ओके फाइन, सो आई एम राइटिंग हियर 12,000 इनटू हियर देयर इज अ इंपॉर्टेंट थिंग. यहाँ पर बोला था ट्रांसफर डिवाइडेड बाय परचेज प्लस ट्रांसफर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. आई कैन डू इट, बट in the sum they have mentioned that the मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का जितना भी क्लोजिंग स्टॉक रहेगा उसका कितना परसेंट रॉ मटेरियल से आता है? उसका 80% रॉ मटेरियल से आता है. ठीक है, यहाँ पर बोल दिया है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का जितना भी क्लोजिंग स्टॉक होगा उसका 80% रॉ मटेरियल से आता है, 20% वो खुद करता है. ठीक है, सो ऑब्वियसली मुझे ये प्रोपोर्शन कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इन दिस सम they have mentioned that this particular proportion is valued at 80%. ओके, मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सम में डायरेक्टली बोल दिया है कि ये जो प्रोपोर्शन होगा ये 80% होगा, बिकॉज सम में बोल दिया था कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का जितना भी क्लोजिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक का 80% रॉ मटेरियल से आता है. ठीक है, सो तुम्हारा जितना भी क्लोजिंग स्टॉक रहेगा यू आर independent to the extent of 80% upon the raw material department. So that particular proportion is equivalent to 80%. एक्चुअली वही चीज़ बोल दिया है. ठीक है, मैंने यहाँ पर डिटेल में समझाया, बट सिंपल एज दैट कि जब भी ये परसेंटेज दे देगा यू डोंट नीड टू कैलकुलेट दिस पोर्शन. ओके,
you have to write it. Okay, you have to write the formula because this is the original formula. Okay, so just put that 80%, you don't need to calculate it. So 12,000 into 80% into rate of gross profit of the transfer department, you have already calculated, that is your 16%. Okay, now কত আসছে? 1536. 1536. Okay, so this is your unrealized profit on unsold stock of the manufacturing department. Now how can you treat that? এটাকে ট্রিট করবো কিভাবে? ওকে, सिंपल समझो, एकदम बेसिक कंसेप्ट समझो। क्लोजिंग स्टॉक कौन सा साइड पे है? क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे है। এখানে আমি ডেবিট ক্রেডিট লিখতে ভুলে গেছি, লিখে দিচ্ছি, দাঁড়া। okay, so this is your debit and credit. Okay, so that is the thing. So আমি এখানে so closing stock on the side पे, closing stock is appearing on the credit side. Okay, so the unrealized profit is to be cancelled on the debit side of the general profit and loss account. Okay, so in the debit side we have to write to unrealized profit on closing stock. Okay, the amount you have already calculated, 1536. Okay, so this is your unrealized profit on closing stock. But here is lies another problem. Okay, that there is also a opening stock. Okay, so मैंने क्या बोला था, क्लोजिंग स्टॉक में अगर अनरियलाइज प्रॉफिट होगा, सो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक काइंड ऑफ सेम थिंग ना. Okay, because if it is the opening stock of the 1 year, so obviously that will be the closing stock of the previous year. Okay, अगर हम इस साल का ही तुम पकड़ लो, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 40 and 12, सो वही वाला ना नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा. सो इसके अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट होगा. हम इतना कुछ कैलकुलेट करके एकदम दिमाग, मतलब एकदम सब कुछ दिमाग में चढ़ा लिए, तो उसके बाद ओपनिंग स्टॉक के ऊपर भी तो अनरियलाइज प्रॉफिट भी होगा. ठीक है, जैसे तुम क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर कर रहे हो इतना कुछ झमेला करके, सो ओपनिंग स्टॉक कितना क्यों इग्नोर होगा? ठीक है, ओपनिंग स्टॉक के ऊपर भी तो प्रॉफिट है, अनरियलाइज प्रॉफिट है. अब तुम बोलोगे सर हाँ मान रहा है, ठीक है आप सही बोले कि ओपनिंग स्टॉक के ऊपर भी अनरियलाइज प्रॉफिट है, बट कितना पोर्शन है? ऑब्वियसली 80%. प्रॉफिट कितना होगा? Sir, unrealized profit means? अनरियलाइज प्रॉफिट मीन्स ये चीज़ सेल नहीं हुआ. ठीक है, ये गुड्स मार्केट में अभी तक सेल नहीं हुआ, सो प्रॉफिट मार्केट मतलब कस्टमर के पास से नहीं मिला. ठीक है, कस्टमर के पास से प्रॉफिट अभी तक रियलाइज नहीं हुआ. जब तक तुम सेल कर नहीं दोगे आउटसाइड कस्टमर्स को, ठीक है, तुम्हारा उसको सेल कंसीडर नहीं किया जाता है. ठीक है, सेल तभी होता है जब हम आउटसाइडर को सेल करते हैं. ये अगर आउटसाइडर को सेल हो जाता कोई दिक्कत नहीं, अनरियलाइज प्रॉफिट का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता. अनरियलाइज मतलब वो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, मतलब मुझे नहीं मिला. सो ऑब्वियसली जो बचा, जो तुम्हारे हाथ में रिमेनिंग रहेगा उसके ऊपर ही ना अनरियलाइज प्रॉफिट होगा. सो ओपनिंग स्टॉक तुम्हारा 10,000 है, ठीक है, उसके ऊपर भी तुम्हें एक अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, सो आई हैव टू कैलकुलेट अगेन इन द वर्किंग्स, कुछ नहीं है, नॉर्मल. ओके, सो थर्ड वन आई एम जस्ट कॉपिंग इट. unrealized profit on opening stock of manufacturing department. Okay, so इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? काइंड ऑफ सेम, एक मतलब एक ही चीज़ है, जस्ट आई हैव टू रिप्लेस दैट और रिप्लेस सम ऑफ द वर्ड्स. ओके, जस्ट लाइक दिस, इट विल बी ओपनिंग स्टॉक of transfer department into transfer divided by purchase plus transfer plus direct expenses into rate of gross profit of the transferor department during the preceding year. ओके, ये एक्स्ट्रा वर्ड ऐड रहेगा बिकॉज ये करेंट ईयर का प्रॉफिट लेके नहीं कर रहे हैं, ये हम पिछला साल का प्रॉफिट लेके कर रहे हैं. ओके, सो ओपनिंग स्टॉक इज गिवन 10,000 इंटू, ये प्रोपोर्शन मैंने ऑलरेडी बोल दिया था 80% इंटू ग्रॉस रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का बोल दिया था 10%. लुक एट हियर,
So the rate of gross profit earned during the preceding year by the raw material department was 10%. Okay, so that I have posted in the 10%. Okay, so the amount coming as 800. ओके सो दिस इज योर अनरियलाइज प्रॉफिट और ओपनिंग स्टॉक. अब बताओ ओपनिंग स्टॉक कौन सा साइड में आता है? ओपनिंग स्टॉक अपियरिंग ऑन द डेबिट साइड. सो अनरियलाइज प्रॉफिट विल बी अपियरिंग ऑन द क्रेडिट साइड. सो इन द क्रेडिट साइड आई हैव टू राइट बाय unrealized profit on opening stock. Okay, it is coming as 800. Okay, so that's it. If I make it the total, it will be 96,600. Both side total 96,600. So the remaining will be to balance CD. Okay, now this is your balance CD. You can write it to capital account, net profit transfer, all this stuff. Okay, but I'm just writing here balance CD. That will be enough. Okay, এটা কত আসছে বলতো? কত আসছে বলতো? 96,600 minus 91,764. 91,764. Okay, so this is your ultimate profit. Okay, so this is the ultimate sum. अब एक चीज़ ध्यान से देखो, हम चाहते तो तुम्हें मेरे पास ऑलरेडी वो सम्स किया हुआ था. ठीक है, लुक एट हियर. ओके, हम चाहते तो इससे समझा दे सकते, बट आई एम नॉट डूइंग दैट बिकज आई हैव टू शो यू द लाइভ সাম. ওকে, মানে আমি এটা আমার কাছে তো ওটা করাই ছিল, আমি ওটা দেখিয়ে দিতে পারতাম, বাট আমি ওটা করলাম না বিকজ এটা লাইভ করে দেখানো ভালো বোঝা যায়. ওকে, কনসেপ্টগুলো আরও ভালো ক্লিয়ার হয়. ওকে, নাও কোয়েশ্চেন. Any question? यस सर. बोलो क्या क्वेश्चन है? सर अनरियलाइज जैसे टैक्स में हुआ करता था कि अनरियलाइज रेंट वैसे ही होगा. फॉर एग्जांपल 12 मंथ का रेंट देना था लेकिन हम 10 मंथ का रेंट दे चुके, 2 मंथ का नहीं दिए, तो वही अनरियलाइज रेंट हुआ. नो नो नो, हियर इट इज़ नॉट लाइक दैट. ओके, तुम जैसे मंथली के हिसाब से बोल रहे हो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. हम तुमको समझा दे रहे हैं. ठीक है, सपोज तुम्हारा सेल्स कर, तुम अगर सेल करोगे, ठीक है, सेल करने में सपोज तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है 10 रुपया. ठीक है, तुम उसको सेल कर रहे हो 12 रुपया. ठीक है, अब 12 रुपया जब तक तुम्हारा कस्टमर के पास तुम सेल नहीं करोगे, ठीक है, उसको रियलाइज नहीं बोला जाएगा. ठीक है, तुम जब आउटसाइड कस्टमर्स को सेल करोगे देन इट विल बी टर्म्ड एज रियलाइज्ड, बट जब तक तुम उसको सेल नहीं कर पाओगे इट विल बी टर्म्ड एज अनरियलाइज्ड. ओके, अब जब रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग को ट्रांसफर कर रहा है, ये 4,40,000. ठीक है, इसमें एक प्रॉफिट वो गलती से अंदर घुसा दिया था. ठीक है, गलती से नहीं, वो ऑब्वियसली अपना प्रॉफिट दिखाएगा, वो तो नॉर्मल मतलब सेलिंग प्राइस में सेल कर रहा है ना, सो ऑब्वियसली ये 4,40,000 के अंदर एक प्रॉफिट इंक्लूडेड है. ठीक है, बट ये प्रॉफिट जब तक तुम ऑलरेडी लिख दिए हो अकाउंट्स के बुक में, बट द प्रॉब्लम इज तुम लिख दिए हो बट प्रॉफिट अभी तक रियलाइज नहीं हुआ. प्रॉफिट रियलाइज तब होगा जब तुम्हारा जब तुम्हारा गुड्स अल्टीमेटली कस्टमर के पास सेल होगा. ठीक है, बट सेल अभी तक नहीं हुआ, इसीलिए देयर इज अनरियलाइज प्रॉफिट. ठीक है, तुम अगर पूरा सेल कर देते, यहाँ पर अगर तुम्हारा ये जो 12,000 है ना, इसके जगह पर अगर कुछ नहीं आता, ठीक है, कुछ नहीं है, नॉर्मल कुछ नहीं है, तो कोई अनरियलाइज प्रॉफिट का कंसेप्ट ही नहीं अराइज होता. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है इसीलिए अनरियलाइज प्रॉफिट है. क्लोजिंग स्टॉक अगर नहीं रहेगा तो देयर विल बी नो अनरियलाइज प्रॉफिट. जैसे कि यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में 10,000 है. ठीक है, इसको भी अगर हम हटा देंगे, सपोज ओपनिंग स्टॉक में कुछ नहीं है. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक में शायद कुछ नहीं है. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ब्लैंक है, सो सेम गोज फॉर दैट. ओके, उसका भी कोई अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं होगा. अगर तुम्हारा स्टॉक है, अनसोल्ड स्टॉक है, देन इट विल बी अनरियलाइज प्रॉफिट.
तुम जैसा कंसेप्ट में मुझे Yes, sir. समझा। Unrealized. एक मिनट, तुम जो कंसेप्ट मुझे बोले कि टैक्स के बारे में, ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट्स अ अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट में बोला जाता है जब तक तुम्हारा प्रॉफिट रियलाइज नहीं होगा यू कांट शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, सो जब तुम 60,000 ट्रांसफर कर रहे हो, इसके अंदर एक प्रॉफिट घुसा के कर रहे हो, ठीक है, रियलाइज हुआ है, रियलाइज नहीं हुआ, तुम तो यू आर डूइंग समथिंग इनकरेक्ट हियर। ओके, तुम यहाँ पर कहीं मिस्टेक कर रहे हो, सो चेक ऑन दैट, करेक्ट इट। Okay, that is the unrealized profit. Okay, सर sir. हाँ बोलो नेक्स्ट। सर अनरियलाइज प्रॉफिट तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का निकल रहा है ना, तो प्रॉफिट हम लोग परसेंटेज रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट का क्यों निकाल लें? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। सही बोले हो कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक लेके निकल रहा है, बट प्रॉफिट किसका घुसा हुआ है? जिसके पास से ट्रांसफर होगा उसका नहीं प्रॉफिट घुसा हुआ है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अगर खुद का प्रॉफिट होगा तो वो तो नहीं होगा ना, वो तो अनरियलाइज नहीं होता है ना। इसके अंदर कोई ये जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ये 17,000 प्रॉफिट जो अर्न किया है ना, वो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का रियल प्रॉफिट है। बट रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट यहाँ पर जो 80,000 अर्न किया है दैट इज एक्चुअली नॉट द करेक्ट प्रॉफिट। ओके, इसके अंदर वो जो 1536 जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो घुसा हुआ है, ठीक है। ये जो 1536 जो प्रॉफिट है वो गलती से हम लोग घुसा दिए थे, वो सही नहीं है, ठीक है, उसको करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसका प्रॉफिट लेके हम काम कर रहे हैं? हम प्रॉफिट लेके काम कर रहे हैं रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट का, बट किसके ऊपर कर रहे हैं? कौन सा स्टॉक के ऊपर कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का स्टॉक के ऊपर कर रहे हैं। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? স্যার র মেটেরিয়াল ডিপার্টমেন্টে এই যে 4,40,000 টাকা সেলস হলো, এই ওই ওই সেলটার সেলটা না, ওই মধ্যে সেলটা না, ওই সেলটা না, আমি ওটা ভুল বলছিলাম, তখন মার্কটা ভুল করেছিলাম, ওটা 60,000টা উপর। ওই সেলটা তো হয়ে গেছে, ও তো নিজে করে ফেলেছে, ওটা তো রিয়েলাইজড, ওটা না, ওটা ভুল বলেছিলাম। ওটা 60,000টা ট্রান্সফারের ওপর প্রফিটটা ঢুকেছিল, ওটা প্রশ্নটা আমি তখন ভুল বলেছিলাম, আমি মার্কটা ভুল করেছিলাম। আচ্ছা স্যার ঠিক আছে। 60,000টার মধ্যে প্রফিটটা ঢুকেছিল। স্যার সেকেন্ড পেজটা একবার দেখাবেন? ওপেনিং স্টকের ওপর কি সবসময় আনরিয়েলাইজ প্রফিটটা ক্যালকুলেট হয়, নাকি এখানে লাস্ট ইয়ারের গ্রস প্রফিটের রেটটা বলে দিয়েছিল বলে হলো? দুটো কথাই ঠিক, সব সময় নাও হতে পারে, বিকজ সব সময় যে আগের ইয়ারের প্রফিটটা দেওয়া থাকবে সেটা নয়, ঠিক আছে। আর ম্যাক্সিমাম কেসে যেটা হয়, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে ওপেনিং স্টকটা দেওয়াই থাকে না। ম্যাক্সিমাম কেসে ওপেনিং স্টকটা মানে ওর জায়গাটা মানে খালি থাকে, ফলে ওপেনিং স্টক নেই, পুরোটাই সেল হয়ে গেছে, সো অল দ্য প্রফিটস আর রিয়েলাইজড, ঠিক আছে। আনসোল্ড থাকলে না আনরিয়েলাইজড হবে, সো ওটা মেনলি ওরা রিমুভই করে দেয় ম্যাক্সিমাম কেসে। ওপেনিং স্টকটা থাকলে হবে হ্যাঁ ক্যালকুলেশন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবং তার জন্য অবভিয়াসলি প্রফিটটা দেওয়া থাকতে হবে আগের বছর, নইলে আমি কি করে করবো? এই প্রেজেন্ট ইয়ারের যে গ্রস প্রফিটের রেট না, সেটা রেসপেক্টে সেটা হতে পারে রেসপেক্টে না। করা যাবে না, কারণ আগের বছরে কি হয়েছিল আমি জানি না। এই বছরে আমার 16% প্রফিট হয়েছে, ফাইন, ঠিক আছে, বাট আগের বছরে প্রফিট হয়েছে আমি জানি না, সো ওখানে যদি প্রফিট পার্সেন্টেজটাও না দেওয়া থাকে তাহলে আমি করতে পারবো না। তার জয়শ্রী মেসেজে অনেক কিছু বলছে যে ও কিছু শুনতে পাচ্ছে না, তাই জন্য প্রেজেন্ট দিয়ে দিয়েছে। ঠিক আছে, তুই অঙ্ক দেখ। এনি আদার কোয়েশ্চেন?
Okay, all of you put your roll number in the chat box, please. All of you put the roll number in the chat box. Okay, so I hope there is no question. Okay, I will upload the video of this particular class. I mean classes video ta diye dobo. If you go through with that, okay, then come back to the next class. Okay, so I hope it will be clear all the things. Okay, if there is any doubt, I will clear that, no problem in that. Okay, এরকম না যে আমি clear করব না. Okay, so if you have any doubt, tell me in the next class. Okay, but go through with the video. Okay, আমি ভিডিওটা দিয়ে দেবো ক্লাসে. Okay, okay. Sir, please provide the video of the IT IT which you have made. या IT क्लास का जो वीडियो है वो नेक्स्ट क्लास कंप्लीट करे उसके बाद देंगे. हाँ, उसी के लिए मैंने वेट करके रखा है. Okay. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत और दिखाएंगे.